आज आम पढ़ा मैथ पेडागोजी विद्यालय रे गणित शिक्षा यूनिट 1। आज आम पढ़ा चलतु देख गणितर स्वरूप नेचर मैथमेटिक्स। ठीक अच्छे देख प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण कर प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण करने आवश्यक। यह कौन जातीय पाठ्यक्रम आधार अनुसार अच्छी। देख जातीय पाठ्यक्रम अनुसार आउ कौन अच्छी देख चिंतार स्पष्टता एवं तर्कयुक्त सिद्धांत अनुसरित सिक्वाज्य हेउची गाणितिक प्रचेष्टार केन्द्र। यह भी जातीय पाठ्यक्रम अच्छी। देख गणित शास्त्र वैशिष्ट्य गुड़िक हेउची युक्तिसंगत सांकेतिक परिप्रकाश संक्षिप्त अभिव्यक्ति श्रृंखलित बा सुव्यवस्थित निर्दिष्टता तापर देख संरचना। ठीक अच्छे नेक्स्ट देख विविध विज्ञानर अग्रगति को गणितर अवदान दृष्टि को विज्ञान जगतर राणी कुहाଯାଏ। ठीक अच्छे गणित हेउची एक प्रतीकमूलक भाषा शास्त्र। नेक्स्ट देख विद्यालय पढ़ा जाउथिबा अन्यान्य विषय यथा साहित्य विज्ञान परिवेश शिक्षा इतिहास भूगोल चित्रांकन सह गणितर संपर्क कौन निबिड़ रही। देख गाणितिक ज्ञान व्यवहार रे भाषा शिक्षा मार्जित संयत और श्रृंखलित होता है। देख भौतिक विज्ञानर समस्त विभाग गाणितिक धारणा और प्रक्रिया व्यवहार करी समृद्ध होइछि। देख गणित शिक्षा अभ्यास द्वारा श्रृंखला समयानुवर्तिता सचोटता युक्तियुक्त आचरण आदि सुगुणर वृद्धि होता है। नेक्स्ट देख समस्या समाधान रे पर्यवेक्षण अनुध्यान तुलना वस्तुसह संरचनार नकल प्रयास और विफल वर्गीकरण उपयुक्त रणनीतिर व्यवहार इत्यादि प्रक्रियार विकास पाई गाणितिक ज्ञानर आवश्यकता एकांत प्रयोजन। देख प्राथमिक स्तर ठारू आरंभ करी माध्यमिक स्तर पर्यंत गणित शिक्षा विद्यालय पाठ्यक्रम रे एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। गणितर वैशिष्ट्य एहार शैक्षिक मूल्य और त्रुटिहीनतार निहित थाए। प्रत्येक वैज्ञानिक उद्भावन और आविष्कार मूल गणितर अवदान रही। आधुनिक मनुष्यर दैनंदिन जीवनर समस्त प्रकार आवश्यकता मेटाइबा और जीवन को सरस समृद्ध करने गाणितिक ज्ञानर अवदान बहुत रही। देख साधारण सांसारिक जीवन ठारू आरंभ करी महाकाश अभियानर सफलता पर्यंत मनुष्यर प्रत्येक कार्य गणितर अवदान अतुलनीय रही। प्रत्यक्ष बा परोक्ष गणित हेउची कौन आम जीवनर अविच्छेद्य अंश। एणु गणित समस्तकर न्यूनतम व्यवहारिक ज्ञान और दक्षता रहिबा आवश्यक होता है। देख जातीय पाठ्यक्रम आधार अनुसार कौन रही प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण करिपरिबो एवं प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण करने आवश्यक। ठीक अच्छे देख गणितर स्वरूप तार शिक्षादान शिक्षण प्रक्रियार प्रकृति को बहुत प्रभावित करता। देख तेणु आमको गणितर स्वरूप संबंध जाना को पड़ी था। गणित शास्त्र अंतर्निहित संरचना केतेक विशिष्ट गुण रही जहाँ यह विद्यालय रे पढ़ा जाउथिबा अन्य विषय मानक ठारू अलगा करिथाए। देख निर्दिष्टता एक्जाक्टनेस। देख निर्दिष्टता बा वस्तुनिष्ठता गणित शास्त्र एक विशेष धर्म। कौन सी गाणितिक समस्यार समाधान रे आमे ताहार एक निर्दिष्ट उत्तर पाई थाउ। अनुमान करी बा अभिज्ञतारू कौन सी उत्तर लिखिबा गणित रे संभव नुहे। बुझला। देख नेक्स्ट देख गणित समस्यार उत्तर रे विषय भित्तिकता न थाए। उत्तरटी ठीक नचेत भूल होता है। शिक्षार्थी निज उत्तरर सत्यासत्य को समाधानर विपरीत प्रणाली रे परीक्षा करी एक सिद्धांत रे पहुँची पारि थाए। गणित भिन्न अन्य विषय गुड़िक एपरी निर्दिष्टता देखा जाई न थाए। अन्यान्य विषय मानकरे प्रश्नर उत्तर सत्यता को अनुमान करी बा निज अभिज्ञतारू लेखी होइथाए। देख श्रृंखलित बा सुव्यवस्थित गणित पढ़ा जाउथिबा विषय प्रसंग गुड़िक विक्षिप्त भावे न रही श्रृंखलित भावे एक निर्दिष्ट क्रम रे थांती। एही प्रसंग गुड़िक सरल रु जटिल
ଏବଂ ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯଥାର୍ଥ, ଯାହାକୁ ବଦଳାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିଶ୍ରଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁକୁ 2ଟି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ ଶିଖାଯାଇଥାଏ ଛୋଟବେଳେ, ଯଥା 4 + 3, 6 + 2, 5 + 7 ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ 2ଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନକୁ ଅଙ୍କ ନିଆଯାଉନଥିବ, ଯଥା 11 + 33, 24 + 22, 32 + 41 ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି, ତାପରେ 3 ଅଙ୍କ, 4 ଅଙ୍କ ଏବଂ କ୍ରମରେ 2ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଣେ ଶିଶୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର 4 ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଶତକଡ଼ାର ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା କ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଓ ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ସଂରଚନା ଦେଖ, ପାଟର୍ନସ୍। ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ଥିରୀକୃତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରୂପ ଓ ସଂରଚନାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅନ୍ୟତମ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା, ଆକୃତି, ଚିତ୍ର, ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଓ ବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଏପରି ସଂରଚନାର ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ନକ୍ସା ବା ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଦିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବୃତ୍ତ, ସମଘନ, ଆୟତଘନ, କୋନ୍ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଓ ଆକୃତି କରିପାରିବେ। ଦେଖ, ଏପରି ଆକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ, ଚଟାଣରେ ଟାଇଲ ଛିଡ଼ାଇବା, ବିଛାଇବା, ବେଡସିଟ୍, ଲୁଗା ଇତ୍ୟାଦିର ଧଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଦେଇ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବହୁତ କାମରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଦେଖ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଦେଖ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ ଗଣିତର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱରୂପ। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଅଳ୍ପ ଭାଷାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ଭାଷା। ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମିତଭାଷୀ କରାଏ ଏବଂ ଆମର ଉକ୍ତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ବୋଧଗମ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ସମୟର ଅପଚୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆମକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଗାଣିତିକ ପଦ, ଧାରଣା, ସୂତ୍ର ଓ ସଂକେତମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଆ। ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କେତେଟା ଦେଖିବା। ଗାଣିତିକ ଭାଷା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଦେଖ, ନିଜର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ଭାଷା। ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଗଣିତକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି? ଦେଖ, ଉତ୍ତର କ'ଣ? ବିବିଧ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଗଣିତର ବହୁ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଭିଜନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର? ଦେଖ, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର NCF 2005ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିମ୍ନ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦେଖ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗଣିତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳର ବିକାଶ ସାଧନ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱରୂପ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆମେ।
गणित ହେଉଛି संरचनार अध्ययन किपरि चित्र आंकिबा नक्शा तैयारी करिबा निर्माण कार्य आदि करबा शिक्षार्थी माने विभिन्न ज्यामितिक चित्र आकृति और नियमर व्यवहार करिथांती विभिन्न अक्षर संख्या आकृति चित्र वास्तव जिनिस और वस्तु आदिर व्यवहार करी विभिन्न संरचना प्रस्तुत करिथांती। देख शिक्षार्थी माने विभिन्न संरचना प्रस्तुति रे सेमानकर सृजनशीलता बा क्रिएटिव और सौंदर्यबोधर प्रयोग करती तेणु गणित शास्त्र संरचनार एक अध्ययन बोली विवेचना करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख गणित को प्रतीकमूलक भाषाशास्त्र बोली कहीं कह जाए। देख अमूर्त धारणा और सांकेतिक परिप्रकाश पई भाषा और गणितर आवश्यकता रही। संक्षेप संपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकाश करिबारे संकेत मानकर व्यवहार बहुल भावे करा जाइथाए सेथिपई गणित को प्रतीकमूलक भाषाशास्त्र मध्य कहा जाइथाए। देख गणित अध्ययन द्वारा शिक्षार्थीर केउं केउं आचरण और व्यवहार रे परिवर्तन आसी थाए। देख जीवनर धैर्य श्रृंखला समयानुवर्तिता एकाग्रता सचोटता सत्यवादिता वस्तुनिष्ठता युक्तियुक्त आचरण भली अभ्यास गुड़िक गणित शिक्षा अध्ययन जन्म नहीं थाए। नेक्स्ट देखो एक गाणितिक उक्ति को केतेबेले सत्य नुहे बोली ग्रहण करा जाए ना एक गाणितिक उक्तिर सत्यता जांच करने को हेले आमको समस्त संभाव्य परिस्थिति रे यह सत्य बोली प्रमाण करने को हेबो। जदि उक्तिटी गोटे मात्र परिस्थिति पई सत्य हैला नहीं तेबे उक्तिटी सत्य नुहे बोली ग्रहण करा जाए। नेक्स्ट देखंतु गणित को एक गतिशील विज्ञान बोली कहीं कह जाए। देख गणित शास्त्र विशेष युक्ति तर्क चिंता कला अमूर्त चिंतन उपरे प्रतिष्ठित होता है शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास रे विशेष प्रभाव पकाई थाए तेणु यह एक गतिशील विज्ञान बोली कह जाए थाए। नेक्स्ट गणित शिक्षार लक्ष्य और उद्देश्य देखिबा चलो। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। देख गणित शिक्षण शिक्षार्थीर चिंता वर्णना प्रश्नोत्तर आलोचना गाणितिक युक्ति वृद्धिर दक्षता सरलीकरण सिद्धांत ग्रहण इत्यादि उपरे पर्यवसित। देख जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुଯାयी गणित शिक्षणर लक्ष्य और उद्देश्य देख पिला माने गणित को भय करिया परिवर्ते उपभोग करिया शिखिबे पिला माने गुरुत्वपूर्ण गणित शिखिबे और यार प्रयोग करिवे पिला माने वार्तालाप करिबा और भाव प्रकाशर माध्यम जणाइबा निज निज मध्य आलोचना करिबा गाणितिक समस्यार समाधान करिबा और मिलीमिशि कार्य करिबारे गणित शिक्षा को व्यवहार करिवे। नेक्स्ट देख पिला मानकर अर्थपूर्ण समस्यार सृष्टि और समाधान करिबार दक्षता वृद्धि हेबो प्रति पिला गणित शिखि परिबो और आत्मविश्वासर सह गणित शिक्षारे निजको नियोजित करिबो। देख प्रत्येक पिला को आनंददायी समस्या समाधान काल्पनिक धारणार प्रयोग आदि माध्यम गणित शिक्षा दि जावा उचित। देख पिला माने केवल शिक्षकों ठारू शिखती नहीं सेमाने सांगसाथी मानक द्वारा कथा होई परिवेशरू प्रकृतिरू विभिन्न जिनिसरू शिखी थांती बुझीला। देख विद्यालय और विद्यालय बाहर सहित संपर्क रखी विद्यालय को एक आनंददायी परिवेश रे परिणत करा जिबा आवश्यक। देख गणित शिक्षार विकास कौन चारोटी पर्याय दे होता है यथा संवेदिकारक प्राक संकार्य स्थूल संकार्य और यथायथ संकार्य पर्याय। ठीक है देख गणित शिक्षा विकासर चारोटी पर्याय कौन ना संवेदिकारक प्राक संकार्य स्थूल संकार्य और यथायथ संकार्य पर्याय। गणित ज्ञानर विकास साधन हेउची गणित शिक्षार मूल लक्ष्य। देख गणित ज्ञानर व्यवहारिक सामर्थ्य हेउची कौन गणित शिक्षार संकीर्ण लक्ष्य बुझेला। देख गणित शिक्षार लक्ष्य उद्देश्य एटा पढ़िले नेक्स्ट देखो देख पिलार चिंता और गाणितिक युक्ति वृद्धिर दक्षता को विकास करने युक्तियुक्त भाव सिद्धांत ग्रहण करने और काल्पनिक धारणा गुड़ी को
प्रयोग करने गणित शिक्षार बृहत्तर लक्ष्य अटे। देख गणित शिक्षार उद्देश्य गुड़ी को तीनोटी परिसर रे विभक्त करा जायछि। देख परिसर नंबर 1 ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक। देख तार उद्देश्य देख सब ज्ञानात्मक उद्देश्य कौन? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बुझीगला। भावात्मक सेमती कौन? आग्रह, मनोभाव, अभिरुचि, मूल्यबोध। सेपरी मनोक्रियात्मक कौन? दक्षता, सामर्थ्य। देख गणित शिक्षार लक्ष्य और उद्देश्य देख पुरातन कालर गढ़ी उठिथिबा विभिन्न सभ्यतार गणित एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करि आसीछि। गणित एक मौलिक देख गणित एक मौलिक विषय जहाँ जीवनर समस्त क्षेत्र को प्रभावित करिथाए। आज विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार जो अहेतुक उन्नति होइछि ताहा केवल गणितिक प्रयोगर प्रभाव ही अटे। देख प्रत्यक्ष व परोक्ष गणित हेउछि आम जीवनर अविच्छेद्य अंश। एणु गणितर समस्तंकर अति कम रे व्यवहारिक ज्ञान और दक्षता रहिबा आवश्यक। देख गणित सबु क्षेत्र रे व्यवहार हेउतिले मध्य अनेके एहाकु एक कठिन विषय बोली भाबंती। किछि शिक्षार्थी और शिक्षिका मध्य गणित विषय को भय करती। गणित शिक्षण शिक्षादान संपर्क रे आम मनरे उंकी मारुथुवा विभिन्न समस्यार समाधान निमते आमको गणित शिक्षण शिक्षादानर दूरदृष्टि गुड़ी को प्रथमे जानिबा आवश्यक। ठीक अच्छे। देख गणित शिक्षण प्रति पिलामानंकु आकृष्ट कराइबा। देख प्रत्येक विद्यालय शिक्षार लक्ष्य हेबा उचित, किंतु आंभ मानकर पढ़ाइबा शैली, श्रेणी कक्षर परिवेश और पिलामानंक सह भाव विनिमय हेबार कौशल आमर गणित शिक्षा प्रति धारणा। देख विश्वास और फलाफल उपरे निर्भर करे। अनेक गणित शिक्षक, अभिभावक, शिक्षार्थी गणित को एक नीरस और कठिन यह केवल घोषा द्वारा संभव यह कम और दक्ष शिक्षार्थी ग्रहण करिपारुथुवा विषय भावे मने करती। देख पिला माने केवल शिक्षक ठारू शिखती नहीं, सेमाने सांगसाथी मानक सहित आलोचना करी और परिवेशरू अनेक किछि शिखती। जदि शिक्षण प्रक्रिया आनंददायक, कार्यभित्तिक, विचार करिवार और अंशग्रहण करिवार सुजोग और परिवेश सह खाप खाउथुवा तेबे शिक्षार्थी सहजरे शिखी थाए। देख प्रत्येक समय शिक्षार्थी किछि ना किछि शिखी थाए। घरे, बाहरे, खेल पड़िया, बजार इत्यादि प्रत्येक स्थान रे शिखिबार सुजोग थाए। तेणु गणित शिक्षा को विद्यालय भितर सीमित न रखी विद्यालय बाहर शिक्षण सहित संयुक्त करबा आमर उद्देश्य हेबा दरकार। देख विद्यालय भितर बा बाहर दैनंदिन जीवन रे अनेक अभिज्ञता और समस्यार समाधान सहित गणितर ज्ञानर निबिड़ संपर्क रही। प्राथमिक स्तर पिलामानंकु ए संपर्क रे सचेतन करागले सेमाने गणित शिक्षा और तहिर वास्तव जीवन रे प्रयोग पाई अधिक आग्रही हेबे। तद्वारा गणित शिक्षा वास्तव रे अर्थपूर्ण हेबा सह पिलामानंक पाई आग्रह दीपक और आनंददायी हेबे। उदाहरण स्वरूप देख अधिकांश पिला निजर बापा माँ सह बजार को गला बेले दोकानीर व्यवहार, किणा बिकार शैली को लक्ष्य करिथिबे। शिक्षक श्रेणी कक्ष यार उपयोग करी लाभ क्षति बिल चिठा प्रस्तुत करने, ओजन करने प्रणाली, टंका गणिबार शैली, परिमाण, दाम इत्यादि शिखाइले शिक्षण जीवनर परिस्थिति सह संपर्क रक्षा करि पारिबो। देख पाठ्यपुस्तक मलाट लगाइबा, घर को सजाइबा, चित्र तैयारी करिबा, बगीचारे गछ लगाइबा इत्यादि समय से माने गणित ज्ञानर प्रयोग करिथांती। देख स्वाधीनता दिवस, शिशु दिवस, गुरु दिवस, साधारणतंत्र दिवस, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, ईद, ख्रीस्टमास आदि पालन करने और संगठन करने आदि रे निजर गाणितिक अभिज्ञता और अनुभूति को व्यवहार करिथांती। देख श्रेणी मध्य और बाहर विभिन्न प्रकारर कार्य माध्यम गाणितिक धारणा सृष्टि और पाठ्यपुस्तक पढ़ुवा गाणितिक धारणा गुड़ी को शिक्षण को अधिक अर्थपूर्ण और स्वाभाविक करिथाए। यथा गाणितिक खेल, धंदा और गपर व्यवहार, सेपरी कौतूहल सृष्टि पाई गणित मैजिक खेल, सेपरी फ्लैश कार्ड, बाड़ी गोड़ी, खेलना, चित्र, चार्ट, कैलेंडर व्यवहार।
ଗାଣିତିକ କୁଇଜ୍, ଆଲୋଚନା, ତର୍କସଭା ଓ ସେମିନାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଗଣିତଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଖେଳ, ଗୀତ, ନାଟକ ଆଦି ସଂଗଠନ। ଦେଖ ପରିବେଶ ଗଣିତର ବ୍ୟବହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୁକ୍ତି କରିବା, ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିର ଉପାୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଚିନ୍ତନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି କ୍ରମରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି କ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଯଥା ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସ୍ତର। ଦେଖ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଦେଖ ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟରେ ଦେଖ ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ସମ୍ବେଦନ କ୍ରିୟା, ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ କ୍ରିୟା, ଆଚରଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖ 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। 4 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣର ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ବା ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିପାରେ। ଦେଖ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନ, ଧାରଣା ଓ ଅନୁଭୂତି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିପାରେ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ କହିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ କହିବା, ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଦେଖ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଧାରଣାକୁ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥାଏ। ଦେଖ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟକୁ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଉପାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ସମୟ ଦୂରତା, ଜ୍ୟାମିତିକ ସମସ୍ୟା ଆଦିକୁ ଆଗ୍ରହରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଣିତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଧାରା ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସହଜରେ ଓ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନା କରିହୁଏ। ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ନିଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ହ୍ୱେଲଙ୍କ ମତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣିତ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଗଣିତୀକରଣ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଣିତୀକରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୌଣସି ଧାରଣାକୁ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁକୁ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ପରିସର ବା ଗଣିତ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଗାଣିତିକୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଜଣେ ନିଜର ଯାବତୀୟ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ଓ ସୁସଙ୍ଗତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗଣିତୀକରଣର ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗଣିତୀକରଣ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ଗାଣିତିକ ଧାରଣାର ପ୍ରୟୋଗ, କୌଶଳ ଓ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସାଧନ କୁହାଯାଏ।
देख जितेबले कौन लोकर कार्य ठीक धारा और क्रम देखा जाए सेतेबेले तार गणित ज्ञानर विकास साधन होइछि बोली कहि पारिबा। ठीक अच्छे देख नेक्स्ट देख विद्यालय रे दिया जाउथिबा गणित शिक्षार संकीर्ण लक्ष्य है व्यवहारिक सामर्थ्य जहाँ संख्यार गाणितिक क्रिया माप दशमिक एवं शतकड़ा आदि को बुझाए। यार बृहत्तर लक्ष्य है पिलार चिंता और गाणितिक जुक्ति बुद्धिर दक्षता को विकास करिबा। देख जुक्ति वृद्धिर सिद्धांत को सत्य परिणत करिबा एवं काल्पनिक धारणा गुड़ी को प्रयोग करिबा। देख बृहत्तर और संकीर्ण लक्ष्य को विचार को नहीं निम्न केतेगुड़िक गणित शिक्षार मुख्य लक्ष्य दि जाइए। देख युक्तियुक्त भाव चिंता करने दैनंदिन जीवन में साधारण समस्या समाधान करिबारे गाणितिक मौलिक धारणा और कौशल को प्रयोग करवा। देख शीघ्र और ठीक भाव में हिसाब करवा। देख समुचित संकेत बा चिन्ह व्यवहार करी कथित भाषा को गाणितिक भाषा एवं रेखचित्र रे प्रकाश करिवे। देख युक्तियुक्त भाव निर्भुल फलाफल निर्धारण करिवे एवं मापर अटकल करिवे। नेक्स्ट कौन ना क्रमनियता और संरचना को चिन्ह पारिबे। आज क्लास आपण मानक भल लगी लाइक शेयर कमेंट करने को जमा भूलिबेनी आ सब्सक्राइब करी चैनल को बेल आइकन को दबाई दियंतो जहाँ फल न्यू वीडियो आपण पाइ।